بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کس سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ۔ کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ المادہ سبجیکٹ کیا ہے ہمارا؟ اللغۃ العربیہ، اللغۃ العربیۃ۔ عنوان الدرس ہمارا موضوع کیا ہے؟ چلو ہم اس کو لکھیں گے الدرس، چونکہ ہم ابھی خاص کوئی عنوان نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ہے الدرس الثالث، لیسن نمبر 3۔ اور التاریخ کیا ہے آج؟ التاریخ 15 من شهر يناير 2023 للمیلاد۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی ڈیٹ ہے۔ بسم اللہ۔ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الاول للدکتور عبد الرحیم۔ تو الدرس الاول میں ہم نے کیا سیکھا؟ ھذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نزدیک کے لیے، مذکر کے لیے، ایک کے لیے۔ تو ہم نے کیا بولا؟ ھذا قلم، ھذا قلم۔ السؤال ما ھذا، الجواب ھذا قلم۔ السؤال الثاني، دوسرا کوشچن، اھذا قلم؟ الجواب نعم ھذا قلم۔ السؤال الثالث، اھذا کتاب؟ لا ھذا قلم۔ یہی تو ہم نے سیکھا پہلے لیسن میں۔ اور پھر دوسرے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا؟ اگر ہم اس قلم کو دور رکھیں گے، ذالک قلم، ٹھیک ہے نا؟ پھر کوشچن ما ذالک، جواب ذالک قلم۔ پھر دوسرا کوشچن ذالک قلم؟ جواب نعم ذالک قلم۔ اذالک کتاب؟ لا ذالک قلم۔ یہی ہم نے سیکھا نا۔ اور ایک اور نقطہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہے من کا استعمال۔ ہم نے کہا من یستعمل للعاقل۔ مثلا ھذا، ہم کہیں گے من ھذا۔ قلم کے بارے میں جب ہم نے پوچھا تو ہم نے کیا کہا؟ ما ھذا۔ کتاب کے بارے میں ما ھذا۔ مکتب کے بارے میں، کرسی کے بارے میں، مفتاح ما ھذا۔ لیکن اگر ہم یہی چیزیں تھوڑی دور رکھیں گے تب ہم استعمال کریں گے ذالک۔ کیا کہیں گے؟ ما ذالک، ما ذالک، ما ذالک، ما ذالک، ما ذالک۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ لیکن ہاں، اگر ہم عاقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اگر کوئی بندہ ہمارے نزدیک ہے تو ہم کیا پوچھیں گے؟ من ھذا، من ھذا، من ھذا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون؟ اور جو وہ دور وہاں پہ بیٹھے ہیں تو ان کے بارے میں من ذالک، من ذالک، من ذالک، من ذالک، من ذالک، من ذالک۔ یہی ہم نے پڑھا نا؟ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ھذا یستعمل للمفرد قریب مذکر، ذالک یستعمل للمفرد مذکر بعید۔ ما و من، ما یستعمل لغیر العاقل، لغیر العاقل، ومن یستعمل للعاقل، للانسان، للانسان۔ واضح؟ یہاں تک کلیئر ہے نا؟ آج ہم نے پڑھنا ہے الدرس الثالث، الدرس الثالث، لیسن 3، لیسن 3۔ اور اس لیسن میں جو کچھ ہم نے سیکھنا ہے اس سے پہلے آپ ایک چیز جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ دیکھو، جب ہم کوئی اسم لکھتے ہیں نا، مثلا ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ قلم، کتاب، ہاں اسی طرح قلم
मुन, कुर्सी युन, मकतबुन, है ना। लास्ट में क्या पढ़ते हैं? दो पेश पढ़ते हैं, तनवीन पढ़ते हैं ना। तो ये है मिसाल, काला मुन किताबुन बाबुन वलदुन, है ना। इसी तरह पढ़ते हैं ना लास्ट में दो दो पेश। तो ये होता है इनडेफिनिट नाउन, इसको बोलते हैं नाकिरा। क्या बोलते हैं? नाकिरा, इनडेफिनिट नाउन। दूसरा होता है डेफिनेट, जिसको हम मारिफा बोलते हैं। वो हम कैसे बनाते हैं? स्टार्टिंग में हम अलिफ लाम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्टार्टिंग में पहले अलिफ लाम, फिर यही कलम इधर लाओ, ठीक है। किताबुन को कैसे बनाएंगे मारिफा? अलिफ लाम लगाएंगे स्टार्टिंग में, फिर लिखेंगे वापस किताब, ठीक है। बाबुन को मारिफा बनाना है, बाबुन है, इसके स्टार्टिंग में अलिफ और लाम लिखेंगे, वाज़ेह। वलदुन है, इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनता है? मारिफा। क्या बनता है? मारिफा। फर्क क्या होती है? ये जो पहला था कलामुन किताबुन बाबुन वलदुन, लास्ट में था ना दो दो पेश, अब ये दो पेश नहीं बल्कि एक ही पेश बनेगा। क्या बनेगा? कलामुन से क्या बनेगा? अल कलमु, एक ही पेश। किताबुन अल किताबु, बाबुन अल बाबु, वलदुन अल वलदु, जव्वालुन अल जव्वालु, मकतबुन अल मकतबु, कुर्सियुन अल कुर्सियु, मस्जिदुन गुरफतुन, मिरवहतुन अल मिरवहतु। वाज़ेह, ठीक है। कोई भी इस्म जो नकीरा होगा, जिसपे अलिफ लाम नहीं होगा, हम चाहेंगे कि उसको मारिफा बनाएंगे, तो हम स्टार्टिंग में अलिफ लाम लगाते हैं, और जो ही अलिफ लाम लगा लेते हैं, अगर लास्ट में तनवीन हो तो वो तनवीन नहीं रहती है। दो पेश के बदले हम कितना पेश लिखते हैं? एक ही पेश। और अगर पहले दो जबर होगा तो एक ही जबर लिखेंगे। जैसे काला मन अल काला मा, किताबन अल किताब, बाबन अल बाब, वलदन अल वलद। और अगर पहले दो जेर हो, अगर पहले दो जेर तो कितनी जेर रहेंगी? एक ही जेर। मिसाल अगर यहां पे होगा काला मिन अल काला मी, किताबिन अल किताबी, बाबिन वलदिन मस्जिदिन गुरफतिन जव्वालिन अल जव्वाली, किताबिन। तय्यब, यहां तक क्लियर है? वो तो हम इसके बाद बोलेंगे ना, पहले बनाने का तरीका सीखना, उसके बाद। हाँ, मिसाल मिफ्ताहुन, आपको पूछा जा रहा है कि इसको मारिफा बनाओ, तो क्या बनाएंगे? अल मिफ्ताहु, मिफ्ताहन, मिफ्ताहिन, मिफ्ताहिन, मिफ्ताहन, मिफ्ताहुन, कलमन, कलमिन, कलमुन, अल कलम। अब उल्टा, मारिफा से ना किया, मारिफा से अल मिफ्ताहु, अल मिफ्ताह, अल मिफ्ताह, मिफ्ताहन, अल मिफ्ताहि, मिफ्ताहिन, अल किताबु, अल किताबु, किताबुन, अल किताबी, किताबिन, अल किताबा, किताबन, अल वलदु,
الولد الولد المسجد 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 مسجد مسجد المسجد مسجدا المسجد مسجد المسجد. طيب قلم القلم قلما القلم قلم القلم. واضح बनाने का तरीका समझे आप. طيب तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेंगे हम, अगर किसी इसम के स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो, क्या लास्ट में तनवीन आ सकती है? तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन. दो जबर, दो जेर और दो पेश को कहते हैं तनवीन. तो यहां तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं. कलमुन नकीरा और मारिफा? नकीरा. अल कलमु मारिफा. किताबुन नकीरा और मारिफा? अल किताबु मारिफा. कुर्सियुन नकीरा और मारिफा? अल कुर्सियु मारिफा. ये आप जानते होंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट. हाँ, अल किताबु ये कोई खास नाम होता है ना, और किताबुन ये आम नाम होते हैं. जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं जो किसी आम नाम को जाहिर करे उसको क्या बोलते हैं? नकीरा. जो किसी खास नाम को जाहिर करे मारिफा. अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे. बस फिलहाल आप ये याद रखोगे कि अलिफ लाम जिसके स्टार्टिंग में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मारिफा. अब अरबिक में जब हमने कोई जुमला लिखना होता है, क्या लिखना होता है? जुमला, सेंटेंस लिखते हैं ना. तो सिंपल सा जो सेंटेंस होता है अरबिक में, वो दो अज्जा पे मुश्तमिल होता है. कितने अज्जा पे? दो अज्जा. उस पर दो जुज़ होते हैं. मिसाल, अल कलमु जदीदुन. अल कलमु, अल कलमु के लास्ट में हमने एक ही पेश क्यों लिखा? क्योंकि अलिफ लाम है, स्टार्ट मारिफा है. और जदीदुन इस पे हमने दो पेश लिखा. क्यों? ये नकीरा, इस पे अलिफ लाम नहीं है. अरबिक में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें दो जुज होते हैं. कितने? दो जुज. एक है ये वाला और दूसरा है ये वाला. ठीक है. अल कलम एक जुज है और जदीदुन क्या है? दूसरा जुज. अब इसी तरह मैं आपको बोलूंगा आप एक और सेंटेंस बनाइए, लेकिन इसी पैटर्न को आप जहन में रखेंगे. ठीक है. मिसाल हमारे पास है मस्जिद, ये नई है, जदीदुन. मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद, जदीदुन होता है नया. तो किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे? अल मस्जिदु जदीदुन. इसी तरह मैं कहूंगा आपको घर नया है, किस तरह बनाएंगे? इसी पैटर्न. पहले पे क्या लिखेंगे? अलिफ लाम. तो अल बैतु जदीदुन. ठीक है, वाज़ेह. अब है किताब पुरानी है. किताब को अरबी में क्या कहते हैं? किताब. पुरानी को क्या कहते हैं? कदीम. तो अब इसको सेंटेंस बना, क्या बनेगा? अल किताबु कदीमुन. ठीक है. अब इसी तरह से मैं आपसे कहूंगा एक और सेंटेंस आप बनाओ. लड़का, लड़के को क्या बोलते हैं अरबी में? वालदुन. ठीक है, हमारे पास है एक वालदुन. अब ये जो लड़का है ना, ये लंबा है. लंबे को क्या बोलते हैं? तवीलुन. ठीक है, वालदुन तवीलुन. ये हमारे पास है दो वर्ड है ना. अब इन्हीं को जुमला बनाना, तो किस तरह बनाएंगे? अल वालदु तवीलुन. समझ में आ रहा है किस तरह जुमला बनाते हैं? इसी तरह हमने बोलना है कि मस्जिद पुरानी है. मस्जिद, मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद, पुराने को क्या बोलते हैं? कदीम. तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा? अल मस्जिदु कदीमुन. अल मस्जिदु. ठीक है. लड़का, लड़की को क्या बोलते हैं अरबी में? वालदुन. नजदीक को क्या बोलते हैं? करीब.
تو ہم نے بولنا ہے لڑکا نزدیک ہے، تو کیا بنیں گے؟ الولد قریب. ایک اور لڑکا وہاں پہ ہے نا دور، دور کو کیا بولتے ہیں؟ بعید. تو کیا بولیں گے؟ الولد بعید. الولد. ٹھیک ہے. پین کو کیا بولتے ہیں؟ قلم. اور خوبصورت کو کیا بولتے ہیں؟ جمیل. تو ہم نے بولنا ہے قلم خوبصورت ہے، القلم جمیل. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے سینٹنسز بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو میں نے کہا ہے کہ ایک جملہ جو سمپل سینٹنس ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. یہاں دیکھیں آپ، القلم جدید، ایک حصہ کون سا ہوا؟ قلم. اور دوسرا حصہ جدید. المسجد جدید، اس میں پہلا حصہ المسجد، دوسرا حصہ جدید. البیت جدید، الجزء الاول البیت، الجزء الثانی جدید. الکتاب قدیم، الجزء الاول الکتاب، الجزء الثانی قدیم. الولد طویل، الجزء الاول الولد طویل، الجزء الثانی. اب ان کا اپنا نام ہے، پہلا جز، دوسرا جز. پہلے جز کا نام ہے مبتدا. پہلے جز کا کیا نام ہے؟ مبتدا. مبتدا. مبتدا انگلش والے ان کو بولتے ہیں سبجیکٹ. اور جو دوسرا جز ہے اس کو ہم بولتے ہیں خبر، پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے. پہلا جز کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ خبر، سبجیکٹ، پریڈیکیٹ. مبتدا جس سے ابتدا کی جائے. ابتدا کس کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ شروعات کرنا. جس اسم سے ہم جملے کی شروعات کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مبتدا، جس سے ابتدا کی جائے. اور خبر انفارمیشن. مثال القلم، اس سے ابتدا ہوئی تو یہ ہو گیا مبتدا. جدید، اس کے بارے میں انفارمیشن ہے تو یہ ہوتی ہے خبر. تو القلم جدید میں مبتدا کون سا ہے؟ القلم. خبر جدید. المسجد جدید، اس میں المسجد کیا ہے؟ مبتدا. اور جدید کیا ہے؟ خبر. البیت جدید، اس میں مبتدا کون سا ہے؟ البیت. خبر کون سی ہے؟ جدید. الکتاب قدیم، اس میں مبتدا کون سا ہے؟ الکتاب. خبر کون سی ہے؟ جدید. الولد طویل، این المبتدا؟ الولد. وَأَيْنَ الخبر؟ طویل. واضح. اب میں کہوں گا المسجد کبیر. المسجد این المبتدا؟ والخبر کبیر. المسجد صغیر، این المبتدا؟ المسجد مبتدا وصغیر خبر. واضح یا اخوان؟ واضح؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو پہلا ورڈ ہوگا اس پہ الف لام بھی ہوگا تو وہ مبتدا ہوگا. جو دوسرا ہوگا اس پہ الف لام نہیں ہوگا وہ خبر کہلائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آپ اچھے سے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلا پیج جو پڑھا، پہلا پیج آپ نے کیا پڑھا؟ ہاذا والا. اس میں کیا کیا پڑھا آپ نے؟ ہاذا بیت اور ہاذا مسجد. ہے نا بہت سارے ورڈز پڑھے نا آپ لوگوں نے. تو آپ انہی ورڈز کو آپ استعمال کرو. انہی ورڈز کو آپ، جیسے ہاذا بیتن آپ نے پڑھا نا، آپ اس کو بنا بیتن کو بنا مبتدا البیت. پھر بولو اس کے بارے میں کچھ. البیت جدید، البیت کبیر، نعم. البیت صغیر، البیت جمیل، نعم. البیت قدیم، نعم شیخ. البیت بعید، ما شاء اللہ، نعم. البیت قریب، نعم. البیت صغیر، نعم. انت شیخ. المکتب، طیب. المکتب مکسور. اور کیا ہے یہاں پہ؟ المکتب جدید، المکتب کبیر، المکتب صغیر، المکتب جمیل، قدیم. ہے نا بہت سارے. کتنے سینٹنس بنا سکتے ہیں آپ لوگ؟ تیسرا یہاں پہ ہے بابن. بتا بابن کے بارے میں. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. اور
الباب مغلق دروازہ بند ہے. نعم. الباب مکسور دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. نعم. الباب جمیل دروازہ خوبصورت ہے. نعم. الباب طویل دروازہ لمبا ہے. نعم. الباب جدید دروازہ نیا ہے. نعم. صغیر کر دو. الباب صغیر. نعم نعم بولو. الباب وسخ کہ دروازہ گندا ہے میلا ہو چکا ہے. نعم. الباب نظیف دروازہ صاف ستھرا ہے. نعم شیخ انت اريد جملة منك. آپ ایک جملہ بولیے. الباب قدیم. الباب قدیم. نعم نعم. الباب قریب. ما شاء اللہ. نعم. الباب جمیل. واضح. اس کے بعد کتاب ہے تو کتاب پہ بولے. ابدأ. الکتاب جدید کتاب نہیں ہے. الکتاب قدیم. الکتاب لا غیر غیر. الکتاب کبیر. طیب. الکتاب رخیص پھر بھی کوئی نہیں پڑھتا ہے. کتاب سستی ہے لیکن کوئی نہیں پڑھتا. الکتاب ثقیل کتاب بہت باری ہے نا. نعم. جملہ کاملہ. الکتاب صغیر کتاب چھوٹے سائز کی ہے. نعم. الکتاب مغلق یہ روز ہمیشہ بند ہے. نعم شیخ. الکتاب خفیف ہلکی ہے اور کیا ہم نے اس کو ہلکے میں لیا ہے. نعم. الکتاب سہل کتاب کیا ہے آسان. نعم شیخ. الکتاب قدیم کتاب پرانی ہے. واضح یا اخوان سمجھ میں آ رہا ہے نا. کتنے سارے سینٹنسز بنا سکتے ہیں آپ لوگ. اب جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنے سارے سینٹنسز آپ بنا لیں گے اور پھر جب بولنا ہوگا تب کوئی دقت نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ لرننگ لینگویج کے لیے ہے نا کوئی بھی لینگویج آپ نے لرن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں چاہیے. کتنی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ پریکٹس. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری بھی ہے پریکٹس. تیسری بھی ہے پریکٹس. ٹھیک ہے. کوئی بھی لینگویج آپ نے لرن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا مسٹ ہے؟ پریکٹس. جتنی آپ پریکٹس کرو گے اتنا اہم ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. لینگویجز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ. چلو ٹھیک ہے. اب آپ کتاب کی طرف دیکھو. ٹھیک ہے. آپ جو ہم نے لیسن پڑھنا ہے نا وہ آپ خود پڑھنے چاہیے اور آپ کو خود سمجھ میں آنا چاہیے کہ مبتدا کہاں پہ ہے خبر کہاں پہ ہے یا الف لام لگانے سے کیا فرق ہوتی ہے. آپ کی کتاب پہ ہے پیج نمبر 14. پیج نمبر 14. الدرس الثالث. الدرس الثالث. ٹھیک ہے. پھر کیا لکھا ہے؟ بیتن کیا بن چکا ہے؟ البیت. کتاب الکتاب. قلم القلم. یعنی صرف ایک پیج پڑھنا کیونکہ الف لام آ گیا نا. جمل. ما معنی جمل؟ جس کو عربی بالکل بھی نہیں نہ آتی اس کو بھی پتا ہے کہ جمل مطلب اونٹ. کسی کو بولتا ہے عربی پڑھتے ہو؟ ہاں میں پڑھتا ہوں. ہاذا جمل. یہ پہلا سینٹنس ہوتا ہے سب لوگوں کا ہے نا. پہلا سینٹنس ہاذا جمل ہے نا. کوئی بھی بندہ علی کل حال. پھر لکھا ہے سینٹنس. پورا سینٹنس ہے یہ. القلم مکسور. القلم مکسور. مکسور مینس ٹوٹا ہوا. مکسور کسرا کہتے ہیں توڑنا. القلم قلم مینس پین. القلم مکسور اگر اس کو توڑ دیں گے تو کیا بنے گا؟ القلم مکسور. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ ٹیبل ہے آپ کے سامنے اس کو توڑیں گے تو کیا بولیں گے؟ المکتب
مکسور. کرسی کو اگر توڑ پھوڑ کریں گے الکرسی مکسور. دروازہ توڑیں گے الباب مکسور. اگر آپ کو توڑیں گے الولد مکسور. اگر کسی کا دل توڑیں گے قلب القلب القلب مکسور. دل ٹوٹا ہوا ہے. واضح؟ نعم. تو مکسور مطلب ٹوٹا ہوا. تو القلم مکسور قلم ٹوٹا ہوا ہے. دوسرا جملہ الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے. اسی طرح میں کہوں گا گھر کھلا ہے. گھر نا گھر تو کیا بولیں گے البیت مفتوح. مسجد کھلی ہے المسجد مفتوح. موبائل آن ہے آن کھلا ہوا تو کیا بولیں گے الجوال مفتوح. الجوال. کیمرہ آن ہے تو کیا بولیں گے الکیمرہ مفتوح. الکیمرہ مفتوح. ٹھیک ہے. واضح یا اخوان؟ واضح. تو مفتوح مطلب کھلا ہوا. ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھو ذرا یہ ہے نا کیپ اس کی قلم تو ہم کہیں گے القلم مفتوح القلم مغلق. القلم مفتوح القلم مغلق. کتاب الکتاب مفتوح الکتاب مغلق. الکتاب مفتوح الکتاب مغلق. واضح ہے اخوان؟ تو کیا بولیں گے واضح. الباب الان الباب مغلق. الباب. الكاميرا الكاميرا مفتوح. الجوال مغلق. الآن الجوال مفتوح. الآن الجوال مفتوح. واضح. طيب بعده الولد جالس. الولد قم. الولد واقف. الولد اجلس. الولد جالس. قم. تعال هنا. ما اسمك؟ شاهد. شاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الولد واقف. الولد اجلس. الولد جالس. المدرس المدرس جالس. المدرس واقف. المدرس جالس. واضح. طيب الآن المدرس. طيب میں اپنی بانجی کو میں سکھا رہا تھا حاضہ اور حاضی کا استعمال. ٹھیک ہے. میں نے کہا جو نزدیک ہوگا ہاں اس کے لیے حاضہ, جو دور ہوگا اس کے لیے ذالکا. ٹھیک ہے. تو میں اس کو بتا رہا ہوں یہ مثال گھر میں ہمارے ہیں نا لوگ, میں نے کہا یہ ابو تو اس نے کہا حاضہ. میں نے کہا دادا, انہوں نے کہا حاضہ. میں نے کہا شاکر ہمارا چھوٹا بچہ ایک اور, میں نے کہا شاکر تو وہ نہ زیادہ دور تھا نہ زیادہ نزدیک. اس نے کہا تھوڑا حاضہ تھوڑا ذالکا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح قم. الولد واقف اجلس. الولد جالس. المدرس الولد مكتوب هنا. نعم. الولد جالس والمدرس قم. اذهب. اجلس. ما شاء الله. الولد جالس, the boy is sitting, والمدرس واقف, اور ٹیچر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. نعم. بعده الكتاب جديد. الكتاب والقلم قديم. الكتاب القلم قديم. الكتاب القلم. الكتاب جديد مطلب
کتاب نئی ہے. والقلم قدیم اور قلم. اگر ہم کہیں گے کتاب ہی پرانی ہے اور قلم نیا تو کیا بولیں گے؟ الکتاب قدیم والقلم جدید. طیب الکتاب جدید کتاب نئی ہے، والقلم قدیم اور قلم پرانا. الحمار صغیر، حمار گدھا، الحمار گدھا ڈنکی. صغیر کیا ہے وہ؟ چھوٹا. والحصان کبیر، گھوڑا اس سے بڑا ہوتا ہے نا، گدھا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. والحصان کبیر. تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمار صغیر والحصان کبیر. الحمار صغیر والحصان کبیر. واضح؟ واضح ہے اخوان؟ تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے جیسے مسموک وافق. مسموک نعم ميسم خان. ما معنى هذا الاسم؟ طيب لا مشكلة. ميسم صغير وافق كبير. شيخ أنت؟ شهزيب. شهزيب صغير. شيخ أنت؟ برويز كبير. أنت ما اسمك؟ حماد. ما شاء الله. حماد صغير. عمر كبير. حماد عمر كبير. واضح؟ طيب بعده الكرسي مكسور. الكرسي کرسی کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی. تو اس پہ ہم نے پہلے بھی پریکٹس کی ہے. القلم مکسور، الباب مکسور، الجوال مکسور، الحاسوب مکسور. حاسوب مینس کمپیوٹر. الکرسی مکسور، کرسی کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ. المندیل المندیل وسخ. المندیل وسخ. مندیل کیا ہے؟ گندی، ڈرٹی. ہاں میلی. کسی کے پاس ہے اچھی والی؟ anybody having؟ هل عندكم منديل؟ هل هناك أحد عنده منديل؟ کہاں بورڈ نے کاٹنا سے کیا زکام چھنا آسائر نے؟ ہاں المندیل. کسی کے پاس نہیں ہے مندیل؟ ماشاء اللہ. قم قم قم. تعال تعال أنت أيضا. نعم ما شاء الله ما شاء الله. المندیل نظیف. المندیل یہ والی صاف ستھری ہے نا، ہے نا؟ المندیل نظیف. المندیل وسخ. المندیل نظیف. المندیل وسخ. دوسرا المندیل جدید. المندیل قدیم. المندیل صغیر. المندیل کبیر. طيب المنديل جميل. المنديل ما عكس جميل؟ ما ضد جميل؟ وسخ. ها قبيح. أحسنت بارك الله فيك. المنديل جميل. المنديل قبيح. المنديل قبيح. بد صورة. واضح؟ طيب تعال تعال. اب مجھے اس کو بولنا ہے، لے لو. کیا بولوں گا میں؟ خذ. بارک اللہ فیک. طيب إلى الكتاب إلى الكتاب. نعم. الماء بارد. الماء پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا. آج ہوتا نا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے نا. الماء بارد. اگر گرم ہوگا تو کیا بولیں گے؟ الماء حار. الماء حار. الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے. الماء حار پانی گرم ہے. القمر جمیل. القمر چاند. جمیل
खूबसूरत, चांद खूबसूरत। अल बैतु करीबुन, घर क्या है? वल मस्जिदु बईदुन, और मस्जिद दूर है। अल हजरु सकीलुन, अल हजरु पत्थर भारी है। वल वरक़ु खफीफुन, वल वरक़ु खफीफुन, वल वरक़ु खफीफुन, और जो पेज है वो क्या है? हल्का है ना। जो पत्थर होता है स्टोन, तो ये भारी। जैसे हम कहेंगे अल मक्तबु सकीलुन, अल मक्तबु सकीलुन, वल जवालु खफीफुन, अल जवालु खफीफुन, हल्का है। वल मक्तबु सकीलुन, अल मक्तबु सकीलुन, नाम। अल लबनु हारुन, अल लबनु, लस्सी क्या है? गरम, लस्सी क्या है? गरम, या दूध गरम है। अल कमीसु नजीफुन, अल कमीस शर्ट, अल कमीसु उर्दू वाले बोलते हैं कमीज, हम बोलते हैं कमीस। अल कमीसु नजीफुन, शर्ट साफ सुथरी है, नजीफ है ना। तो अगर गंदी होगी अल कमीसु वासिखुन, समझना, नजीफ साफ सुथरी, वासिखुन मेली। इक़रा वक्तुब मअ ज़ब्ति अवाखिर अल कलिमात, पढ़ो और लिखो आखिरी जो हरूफ होंगे इन अल्फाज में उनके ज़ब्त के साथ, यानी उन पे हरकत डालते हुए। तो मस्जिद दुन, दो पेश पढ़ेंगे बराबर। अल मस्जिद दु, अलमा, अलमा ओ, अल है ना स्टार्टिंग में, मा उन, अल बै तु, बा बुन, कला अल कला मु, अल कल बु, कल बुन, कमीसुन, वला अल हजरु, अल वला दु, हिमारुन, अल हिमारु, अल हिसानु, हिसानुन। इक़रा वक्तुब अल मक्तबु मक्सूरुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल कमीसु वासिखुन, अल लबनु बारिदुन, अल मस्जिदु, अल हजरु, अल लबनु बारिदुन, वल माउ हारुन, अल मुहंदिसु वल मुदर्रिसु, अल कमरु, अल मिंदीलु। इमला इल फराग, इमला मीन्स फिल अप करो, अल फराग खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स। फीमा यली, जो नीचे आ रहे हैं, बिवद्इल कलिमा अल मुनासिबा, बाय पुटिंग ए सुटेबल वर्ड, मिनल कलिमात तालिया, जो नीचे अल्फाज दिए हुए। तो जमीलुन दिया हुआ है खूबसूरत, वसीखुन मेला, मफ्तूहुन खुला, हारुन गरम, सकीलुन बारी, खफीफुन हल्का। तो अब है अल हजरु अल फराग, क्या आएगा? अल हजरु सकीलुन। दूसरा अल बाबु मफ्तूहुन, अल कमरु जमीलुन, अल वरक़ु खफीफुन, अल मिंदीलु वासिखुन, अल लबनु हारुन। इमलाइल फराग, खाली जगहों को पूर करें। फीमा यली, जो नीचे आ रही हैं, बिवज़ ए कलिमतिन मुनासिबतिन, सूटेबल वर्ड वहां पे आपने इस्तेमाल करना है। तो पहला क्या है? खाली जगह है, फिर है नजीफुन, तो क्या आएगा? अल कमीसु नजीफुन, या अल मिंदीलु नजीफुन, अल मस्जिदु नजीफुन। दूसरा मकसूरुन, मकसूरुन, अल कलमु मकसूरुन, अल मक्तबु मकसूरुन, अल कुर्सियु मकसूरुन। नाम। बारिदुन डैश डैश बारिदुन, अल लबनु बारिदुन, अल माउ बारिदुन। तय्यब। डैश डैश करीबुन, अल मस्जिदु करीबुन, अल बैतु करीबुन। नाम। बईदुन, अल कमरु बईदुन,
السوق سوق مارکیٹ السوق بعید واقف المدرس واقف جالس الولد جالس الولد جالس كبير المسجد كبير قدیم قدیم جیسے یہ والا قلم القلم قدیم القلم قدیم نعم جدید الكتاب جدید نعم الکلمات الجدیدہ the new words القمر moon چاند جدید new قدیم old وسخ dirty نظیف pure صاف یا clean حار گرم بارد ٹھنڈا صغیر کبیر مفتوح مکسور ثقیل خفیف جمیل واقف جالس نجم سے بنتا ہے النجم یہ ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے رجل سے الرجل دیک سے الدیک طالب سے الطالب تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو یہ لیسن ہے ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے تو جو کچھ آپ نے آج سیکھا ہے خصوصی طور پر وہ یہ ہے کہ کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں الف لام سٹارٹنگ میں کہ لاسٹ میں سٹارٹنگ میں جیسے کتاب سے الکتاب بیت سے البیت ولد سے جب ہم الف لام لگاتے ہیں کیا تنوین رہتی ہے دو پیش کے بدلے دو زبر کے بدلے دو زیر کے بدلے اور ہم نے کہا جو ہم سمپل سینٹنس استعمال کرتے ہیں اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں دو پہلے حصے کو کیا بولتے ہیں دوسرے حصے کو کیا بولتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی ہم نے جملے پڑھے نا ان میں آپ نے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جیسے آپ نے پڑھا البیت مفتوح تو آپ نے دیکھنا البیت مبتدا مفتوح خبر المدرس واقف المدرس واقف الولد جالس الولد مبتدا جالس الحجر ثقيل الحجر مبتدا ثقيل الورق خفيف الورق خفيف خبر ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے اور آپ نے اس پورے لیسن میں یہ دیکھنا مبتدا کہاں پہ ہے خبر کہاں پہ اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے بہت سارے جملے آپ نے بنانے ہیں ٹھیک ہے نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فی امان اللہ تعالی